जय जगन्नाथ रिद्धि इंटरनेट यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाऊँ मोहन दास। वीडियो जदि भल लगे चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर रखिए। चलते भिडटी भल भाव में देखो भिडर कौन मुझे भिडटी भल भाव में शुणु देखु बुझिकी सुभद्रा योजन सीबीडीसी अकाउंट लिंक करूँ। ठीक अच्छे भिडटी आरंभ करुचे। जय जगन्नाथ सुभद्रा को लेकिन गोटे अपडेट आने जाणी रखिए निहाती आवश्यक कारण आपण सहित भी एमती हो पारे। आज मो पाख गोटे फोन आसला जे सर मु एसबीआई तरफ कहूँ आप एसबीआई के आसिक आपंकर मैडम एटीएम कार्ड आ मोबाइल नंबर टी नहीं आसतु। मोबाइल टी स्मार्ट मोबाइल होता दरकार कारण तांकर डिजिटाल करा डिजिटाल कौन करा डिजिटाल जो करेन्सी अच्छी आमर सीबीडीसी अकाउंट से आमर लिंक करा मुझे बुझीपारे ना मु डायरेक्ट बैंक को गली। बैंक गला को सेठी देखली मु जो परिस्थिति बैंक बाहर टेंट पकई किसी कर्मचारी अच्छा जो माने कि बैंक रो कर्मचारी नुहे तांको केबे मु बैंक रे देखि नै। तांको मु पचाली सर कोन हिची ना आपण सुभद्रा योजना पाउचंती जदि आपन स्त्री जदि सुभद्रा योजना पाउची ताहले आपण डिजिटल करिनियंतु नचेत आपन सुभद्रा पैसाटी बंद हिची। मु तांको पचारली प्रश्न मु पचारली मु सीएससी सेंटर चलची गवर्नमेंट रो कोनोसी गाइडलाइन नाही कि जे डिजिटली नहले सुभद्रा योजनाटी बंद हिजो किबा आम पाखरे किछि सेभଳି इन्फॉर्मेशन पहुंची नाही। तो आपण को हिसाब रे कहउचंती जे डिजिटल नकले सुभद्रा योजनार पैसाटी बंद हिजो कारण मु आगरु जनकर फेस करची ऑलरेडी जनकर ऑलरेडी सीबीडीसी अकाउंट को ऑलरेडी पैसा पळेची गां रे लोक मानकर एटीएम रु पैसा उठी शिखी ना से सीबीडीसी अकाउंट रु केमिति पैसा ट्रांसफर करेंगे ई वालेट रु केमिति निज अकाउंट को वालेट को पैसा ट्रांसफर करेंगे भावन बैंक रु फोन आछी जे आपण करे नियंतु नचेत आपनकर अकाउंट बंद हो जिवो। जो महिला माने मो सामने देखली जो महिला माने करूचंती तांको पुड़िया दिया जाउची पुड़िया नेकी जाउचंती जाबी मु कहली एटा नकले कोन बंद हो जिवो से माने कहले हां बंद हो जिवो। तो देखो आजिकल लोकों को केमिति ठका जाउची गवर्नमेंट रो कोनोसी न्यूज किबा कोनोसी मु कहू नाही सीबीडीसी अकाउंट खराब कि यूज करथिबा दरकार। महिला माने कोन जानछन्ती महिला माने एटीएम कार्ड रु पैसा उठा सिखनांती। आपण माने भाबंतु गोटे महिला गां रो महिला एटीएम कार्ड रु पैसा उठा सिखी नाही से डिजिटल पेमेंट करि परिबो ताको यूज करिबा पई आपण माने फोन करके जो हिसाब रे डाकुचन्ती से जाईकी डिजिटल कर नौची से सीबीडीसी अकाउंट को गला परे से भाई मोर सुभद्रा पैसा आसिला नाही मोर के पैसा काढी नेला अकाउंट रु कोन कला से निजे जानि परनाती। ऑलरेडी मो एई भली प्रॉब्लम फेस करची सेति पय मु कहूची वीडियोटी बनैली। गोटे अंगनवाड़ी रे मास्टर अच्छी जो घर रो गोटे झियो तार ऑलरेडी सीबीडीसी अकाउंट से लिंक करथिला ता मां को सुभद्रा पैसा से सीबीडीसी अकाउंट को पड़े से जानी पारु नाहांती केमिति पैसा को उठेबे। तो साधारण लोक कथा भाबंतु को परिस्थिति रे समाने गति करिवे। एसबीआई तरफ करा जाउची मु पचारली एटा कोन सब बैंक रो होउची समाने उत्तर देले जे हां एटा सब बैंक रो करा जाउची। मु पचारली पुनी एटा बैंक तरफ रो होउची कि गवर्नमेंट करउची ना एटा बैंक तरफ रो होउची परिबा मैंडेटरी समाने बाध्य करचंती करिया पय। मु कहली ठीक अच्छे मु करी ना कारण देखो आपण जदि करने चाहूँगी आप सीबीडीसी अकाउंट विषय जानवा दरकार सठिक भाव में पैसा केमिति ई पैसा को आपन केमिति डिजिटल रूप में कन्वर्ट कर पारे से जानवा दरकार। आपन किछि भी जानि नथिबे आपन एटीएम कार्ड नहीं कि पळेबे बैंक को आपनकर पासबुक नहीं कि पळेबे मोबाइल ने स्मार्ट मोबाइल नहीं कि पळेबे सेठी समाने ई अकाउंट कर देबे सीबीडीसी अकाउंट कर देबे डायरेक्ट बेनिफिट जोटा आसीबो सेटा बैंक को पळेबो सीबीडीसी अकाउंट को पळेबो आपण पैसा को उठे पार नथिबे। आपण ता विषय भल भाव जानतु सीबीडीसी अकाउंट कोन तापर आपण बैंक को जाई के आपण जो लोक माने करोचंती आम पंचायत रे आम बरदापुर पंचायत रे एई भली प्रॉब्लम एई भली काम चलीची सेति पय मु वीडियोटी बनैली आ को पंचायत रे चालची कि नाही से विषय मु जानि नाही अवगत नाही मु से विषय रे। जदि भी आपण पंचायत रे एभली होउची तो आपण आगे जो महिला माने करबा पई जाउछंती समान आगे सीबीडीसी अकाउंट विषय रे जानंतु तापर आपण सीबीडीसी अकाउंट खोलंतु किबा डिजिटल अकाउंट खोलंतु कारण डिजिटल अकाउंट खोलिबा आगरु आपण डिजिटल अकाउंट चलेबा जानिबा निहाती आवश्यक आज का डेट।
ଠିକ ଅଛି। ଅ, ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି ଭିଡିଓକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ। ସିବିଡିସି ଆକାଉଣ୍ଟ କରିବା ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇଭଳି ଫୋନ ଆସୁଛି, ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଆନ୍ତୁ, ଭିଜିଟ କରନ୍ତୁ, ସେଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ତ ଏଟିଏମ କାର୍ଡରୁ ପଇସା ଉଠେଇ ପାରୁନା, ଆମେ ସିବିଡିସି ୱାଲେଟରୁ କେମିତି ପଇସା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବୁ ନିଜ ୱାଲେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ। ଆପଣ କରିବା ଆଗରୁ 100 ଥର ଭାବନ୍ତୁ। ଆଉ ପୁଣି କରିସାରିଲା ପରେ ଯୋଉ ମହିଳା ମାନେ ହଇରାଣ ହେବେ, ଏ, ସେତେବେଳେ ନିଜ ଉପରେ କଥା ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟର କୌଣସି ଗାଇଡଲାଇନ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିବିଡିସି କ୍ରିଏଟ କଲେ ହିଁ ପଇସା ମିଳିବ, ନଚେତ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେମିତି କୌଣସି ଗାଇଡଲାଇନ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟର ନାହିଁ। ଆପଣ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପଇସାଟି ଆପଣ ପାଇବେ। ସିବିଡିସି ଆକାଉଣ୍ଟ କଲେ ବି ପାଇବେ, ନ କଲେ ବି ପାଇବେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାଇକି କାହା କଥାରେ ପଡିକି ଡିଜିଟାଲ ଆପଣ ଚଲେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଡିଜିଟାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ କରେଇ ନେବେ, ଆପଣ ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପଡିବେ। ଆପଣ କରିବା ଆଗରୁ 100 ଥର ଭାବନ୍ତୁ। ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟର କୌଣସି ଗାଇଡଲାଇନ ନାହିଁ। ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଗାଇଡଲାଇନ ଆଣିବ, ସେଟା ନ୍ୟୁଜରେ ରିପୋର୍ଟ ହବ। ସବୁ ସିଏସସି ସେଣ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ହବ ଯେ ସିବିଡିସି ଆକାଉଣ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ବେନିଫିଟ ଡିବିଟି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଆକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ କାହାରି କଥାରେ ପଡିକି ଆପଣ ସିବିଡିସି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଡିଜିଟାଲ ରୁପିଜ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ଲାଭ ହଉନାହିଁ, ସେମାନେ କାଷ୍ଟମରକୁ ଡାକିକି ପୁଡ଼ିଆ ଦେଇ କାଷ୍ଟମରକୁ ମୋଟିଭେଟ କରିକି କରୁଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ଭାବନ୍ତୁ। କାଷ୍ଟମର ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ସିବିଡିସି ଆକାଉଣ୍ଟ କଣ, ସିବିଡିସି ଆକାଉଣ୍ଟର ପ୍ରଫିଟ କଣ, ଫାଇଦା କଣ, ଡିଜିଟାଲ କରେନ୍ସି କଣ, କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଲୋକାଲ ଏରିଆର କାଷ୍ଟମର ମାନେ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମହିଳା ମାନେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ କରେଇ ଦେଲେ ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପଇସା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପଡିବେ। ତ ଯୋଉ ମହିଳା ମାନେ ଡିଜିଟାଲ ରୁପିଜ ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇକି ସିବିଡିସି ଯିଏ କହିଲେ ବି ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆଗେ ନିଜ ସ୍ତରରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତୁ। ଅନଲାଇନରେ କେମିତି ଡିଜିଟାଲ ରୁପିଜ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ ସିବିଡିସି ଆକାଉଣ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ବି କହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ସିବିଡିସି ନ କଲେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ସିବିଡିସି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିବେ କେମିତି? ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ମାଗିବେ, ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ ବେଳେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ମାଗିବେ। ଏସବିଆଇ ର ଇ ରୁପିଜ ଗୋଟେ ବୋଲିକି ଆପ୍ଲିକେସନ ଅଛି, ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଭିଡିଓରେ ଦେଇଦେବି। ସେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର ଡାଉନଲୋଡ କରିକି ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏଟିଏମ କାର୍ଡ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗ ଇନ କରିକି ସିବିଡିସି ଆକାଉଣ୍ଟ ବନେଇଦେବେ। ତ ଆପଣ ତା ବିଷୟରେ ଭଲସେ ଜାଣିକି ସିବିଡିସି ଆକାଉଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏତିକି କହିବି। ଆଉ କିଛି ସୁଭଦ୍ରାର ଅପଡେଟ ଆସିନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ପଇସା ପାଇନାହାନ୍ତି, ଫାଷ୍ଟ କିସ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ କିସ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଯୋଉ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଅଛି ସେଥିରେ ପଇସାଟି ପାଇବେ। ତିନୋଟି ଯାକର କିସ୍ତି ଏକାଥରକେ ପାଇବେ। ବାସ୍, ଆଉ କିଛି ଅପଡେଟ ନାହିଁ। ସିବିଡିସି ଆକାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ କିଛି ବି ଅପଡେଟ ନାହିଁ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ, ତ ଦୟାକରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।